poder ver esto. Vale, a ver.
Bla, bla, bla. Define personaje, a ver. Mega Man. Claro, define para este perfil. Otra es igual. Bienvenido, ¿cómo desea comenzar? Efectivamente, sí. Aunque la verdad que la primera vez que juego a un juego de esto, de tren, conducir e interacción. Welcome to Train Sim World, an immersive and highly detailed rail simulation featuring authentic routes and trains from around the world. This is the training center. Here you can learn about how to navigate and interact with the world, as well as how to operate the many trains. Let's start by looking around. Find each of the markers and look at them. Vale, las marcas. Si giro la cámara, vale, ¿cómo avanza? Ah, vale, son las marcas que me ha dicho. Veo. Yo le estoy mirando hacia arriba cuando quería mirar hacia abajo. Puede probar invertir el eje vertical. No. Your current objective is shown at the top left of the screen. Walk to the blue marker to complete the current objective. Los coches son un poco, no sé. Este está claro que son Fiat. Uno de 20 mapas. You've been awarded some action points. These are displayed in the top right corner of the screen and count towards your overall experience level for the game. This is one of the many types of route tasks to be discovered. Keep an eye out for many more types and styles of route tasks, which can involve placing, collecting, or fixing a variety of things. Head into the main building, and you'll continue your induction there. Esto parece los Sims más que el del tren. Siéntese en cualquiera de los asientos. En el grande. Botón y ya estoy dando. A ver, tiene que ser mirando, vale. You can pause Train Sim World at any point to review objectives and a lot of other information about what's happening at the moment. Try it now, and then return to the game after you've had a look around. Now that we've covered some of the basics of moving around and interacting with the environment, let's take a walk through the building and find the trains. Vale.
This is Central Square. From here, you can explore the main training center depot and surrounding yards. المشكلة أنا شايف. O sea, tengo que volver ahí abajo. Vale. Por aquí abajo. Your journey operating trains is just getting started here in the training center. Remember, you can always come back here from the main menu to refresh your knowledge if you're unsure about anything. Continue to learn and other training modules here in the training center, and then you'll be ready to take on more challenges in other environments. This module will cover the on-screen overlay, known as the heads-up display or HUD, that is shown when you are in control of a train. Climb up the ladder into the train and then sit in the indicated seat. Welcome to the most important seat in the train. While sitting here, you'll be in full control. Before you think about moving the train, though, let's look at the HUD overlay that's appeared on the bottom right. The heads-up display is a guide to what your train is doing. The main part of the HUD is the speed display. A white bar will appear around the outside to show your current speed, and the red mark indicates your maximum permitted speed. This is the direction display. An arrow will indicate forward, reverse, and neutral directions. This is the power display. A number will indicate what position the power or throttle control is in. These are the brake indicators. The exact ones shown will vary by train and will often be visible in the train itself on various gauges. They tell you what's happening in the braking system. The most important one is the BC or brake cylinder. If that's reading 0, then your brakes are released. Anything else, and brakes are applied and you won't be able to move. Every train can have small variations in the HUD unique to the way it works, but they will mostly look the same. As you learn to control new trains, study the HUD and learn how it helps you operate it. If you want to see this again, you can rerun this training module at any time. In this training module, you're going to look at making the train move, and then bringing it to a stop again. While many trains have different controls and are operated in different ways, there are basically always 3 controls that are common and are required to move the train. The reverser sets the direction between forwards and backwards. The brakes are used to slow or stop the train. The throttle controls how fast the train accelerates. In this train,
The throttle and brakes are controlled by a combined power and brake handle. We want to move the train forwards, so move the reverser to that position. Pull the power brake handle toward you to release the brakes and apply power. Aceleramos rápido. Yo creo que más caña, ¿no? A ver. Llegar hasta 25. Now that you've reached your target speed, you can move the throttle control back to 0. The train will then coast on level ground, and the train will only slow down very gradually. Vale, ya está. Sí, bueno, es que ahora es un poco con los controles. Ya está hecho. Ahora, te dejo desconectar. Lo voy a calar. Aquí estoy atrapado.
vale, joder. Por lo menos ahora se ha quitado la misión. Vale, fuera de grafo. Está en el Game Pass. No sé cómo se While the escucha. specifics of operating brakes vary from train to train, the basic process of stopping is fundamentally the same. Bring this train to a complete stop by moving the power brake handle into the braking range. Venga el tren por completo, moviendo. The amount of braking you'll need to apply also varies depending on whether you're going uphill or downhill, and how heavy your train is. Es el botón superior derecho para los dedos juntos con el emulador y aplicar los frenos. Stopping a train is one of the biggest challenges of controlling them, particularly stopping them in the right place. That concludes this module. Restart the module to learn the steps again, or move on to the next module. Bueno, no sé la que haré. No me apaño mucho. Le he metido en el Game Pass, le he metido ayer o antes de ayer en el Game Pass. In this training module, you'll be learning basic passenger operations in a BR Class 323 electrical multiple unit. Con viajeros, madre mía, el tren del terror. When you are ready, climb aboard. Take a seat in the driver's position. To unlock the control desk, insert the master key. Great work! Vale. To allow passengers to board, you will need to open the doors. Keep the doors open to allow enough time for passengers to board the train. Now that the passengers have boarded the train, close the doors. Set the reverser to forward. Apply power to get moving. This train has a combined brake and throttle handle. Apply a small amount of brake to gently bring the train to a stop at the next station.
Good work. This time. Vale, pues lo que quiero. Cargar viajero. Close the doors. A ver. Reach the next destination unguided. Vale. Me gusta porque no es el típico juego que da. Maldito puerco. Great job. That concludes training on passenger operations. Ay. Mierda, no sé dónde le he dado. O es que ya he acabado. Cambiando de cabina. Bueno. Sería que habría acabado ya. Cambiando de In this training module, you will be learning how to change driving Tendría que ends of a cambiar de cabina train. en un tren. Bueno. During this brief introduction, you will be taken through how to set up a cab for driving, shut down a cab, and how to change which train cab is the lead. Firstly, we need to set up this cab for driving. Set the master key to on to unlock the control desk. ¿Cuál es el botón de esto? Debería haber. The reverser is used to set the direction of travel. Apply some power to get moving. Ahí está para frenar.
When ready, apply a small amount of braking force to gently bring this train to a stop. Iba muy rápido. Me he pasado. Creo que me he pasado de algo. No puedo echar para atrás ahora. No, ahí. Y aquí a la reversa, inversor adelante. No. Tengo que seguir echando un poco para atrás. Set the brake throttle handle to neutral. Deshabilitar la cabina. Coloca el manipulador de potencia freno en desconectar. Y de momento voy a ponerle en donde está. Manipulador de potencia freno. Ahí, desconectar. Puse la cruceta hacia arriba para colocar el inversor en O. Remove the master Ahora- key. Joder, no llego. Ahora. Well done. You have successfully shut down this cab. Now travel to the cab at the other end of the train. Sit in the driver's seat. Ventana no, la puerta. Now activate the new cab for driving, following the same steps as before. Como si abre la puerta. Well done. You now know how to change ends in a train. That concludes this training module. Vale, pues bien. No, la verdad no se me está haciendo complicado. Pensé yo que iba a ser más difícil.
Cambiando de itinerario. This module will go over the fundamentals of operating junctions to change the path your train will take, and how to navigate using the map. Ah, claro, las vías. Vale. Most rail lines around the world are controlled remotely by a signaling center or dispatcher. From the perspective of the train, the direction taken is automatic. Que no, que me va a But within atropellar el yards and tren. depots, many small and frequent movements are required. This makes remote control of the track impractical. In these locations, the direction taken is manually controlled. No, yo no cruzo ahí que me You can pilla el set tren. junctions by either walking up to them and interacting with them, or going to the 2D map and changing them from there. Let's change this junction by hand first. Walk over to it and change it by operating the lever. Notice how the point blades move on the track. Try moving it a few times so that you can see how it works. Let's head over to the train, and then we can look at the map. Open the map and change the indicated junctions. Ah, vale, ahí me dice si un lado o otro. Pues por ahí, para ese otro lado. Para seguir la línea de color turquesa. A ver. Ahí. Supongo que es eso. No. Aquí no estoy siguiendo. Vale. Ya lo entiendo, no. Vale, que hay que ir punto por punto. A ver, frena. Sí, va a ser This mejor por el module will mapa. go over the A ver. fundamentals of operating junctions to change the path your train will take, and how to navigate using the map. Most rail lines around the world are controlled remotely by a signaling center or dispatcher. From the perspective of the train, the direction taken is automatic.
But within yards and depots, many small and frequent movements are required. This makes remote control of the track impractical. In these locations, the direction taken is manually controlled. You can set junctions by either walking up to them and interacting with them, or going to the 2D map and changing them from there. Let's change this junction by hand first. Walk over to it and change it by operating the lever. Notice how the point blades move on the track. Try moving it a few times so that you can see how it works. Let's head over to the train, and then we can look at the map. Open the map and change the indicated junctions. Vamos a ver, yo salgo por aquí. Aquí está el tren. Que va por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Por esta línea. Luego se mete aquí. Por aquí, por aquí, por aquí. Tiene que bajar hacia aquí. Ahí está. Uf. Esto ya sí que no soy capaz de hacerlo, yo creo. Esta morada. Creo que tengo que ir poco a poco. No tengo que hacerlo. En principio tengo que avanzar recto por esta. Por toda esta. Llegue aquí. Ese cambio que hay le tengo que dejar de lado. Vale, aquí es donde se apunta la vía. Ya fijarme en esas. En el tercer cambio, vale. Pues en principio tengo que avanzar. ¿Puede jugar de dos? Pues no te sabría decir. Y yo lo que estoy haciendo es esto, que es como un tutorial. No es esto, tiene multiplayer. Vale, ya me estoy acercando. Y aquí es en el tercero, creo, donde tengo que parar. Voy a parar aquí ya. Vale, ahí estoy, parado. Vale, vamos a ver. Uno, otro. Aquí sí voy por aquí. Todas moradas. Tengo que bajar hacia abajo. Entonces el que tengo que cambiar es este. Vale, es mejor que me baje.
tengo que cambiar el segundo. Este sería hacia la izquierda, me dice. Derecha. Ya voy por aquí. Y ahora bajo ahí. Y luego tendría que bajar al otro. Vale. Creo que ya está bien. A ver la que lío. Ay. Ahí en el P1. Que no cobra mucho. Que no avance. Ahora, vale. Voy a cambiar al P1. Que quiero ir despacito. A ver, aquí en teoría tiene que tirar hacia la derecha. Bien, 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 bien. Vale, ahí vienen cambios también. Frena. Pero frena, vamos. A ver. Aquí, vale, aquí se me metería en zona morada. Lo que yo no sé si bajar para abajo también está morado y está todo morado. Por aquí mismo voy a ir ese momento. Creo que esto solo es un cachito de morada. Que tendría que bajar, tirar para atrás, bajar, luego bajar otra vez. Creo que esto solo es un cachito de morada. La buena zona morada está ahí. Yo creo que me da opción. Mientras pase por una zona morada es válido. Lo que quiero es eso, que aprenda a manejar lo del cambio de vías. Así que nada, voy a tirar recto y ya está.
Vamos a darle caña a esto, venga. Venga, venga, ahí, que acelere. El tren, a ver si descarrilamos, venga. Ochenta. Ah, 80, 90 kilómetros por hora. O sea, el marcador del tren es en millas. Joder, pues ¿cuánto coge esto? ¡Ay! Está al final de la vía. Hostias, pues sí que hemos descarrilado, sí. Sí, sí, sí que he descarrilado, sí. Que se acababa la vía ahí. He incrementado el tren. Me parece que me quedo aquí This en esta module will misión. go over the fundamentals of operating junctions to change the path your train will take, and how to navigate using the map. Most rail lines around the world are controlled remotely by a signaling center or dispatcher. From the perspective of the train, the direction taken is automatic. But within yards and depots, many small and frequent movements are required. This makes remote control of the track impractical. In these locations, the direction taken is manually controlled. You can set junctions by Una either vía walking up to larga. them and interacting with them, or going to the 2D A ver, map and ahí me changing them queda from toda la there. vuelta. ¿Qué es esto? Let's change this A junction ver. by hand first. Walk over to it and change it by operating the lever. Notice how the point blades move on the track. Try moving it a few times so that you can see how it works. Vale, para meterme por esta vía que da toda la vuelta, ¿cómo tengo que meterme? Aquí. Ahí está la incorporación. Viene de aquí, distractor, desastre, y aquí arriba desastre. Todas vienen de esta. Uf, vaya laberinto. Vaya laberinto. Let's head over to the train, and then we can look at the map. Open the map and change the indicated junctions.
Ay, a ver si esta me aclaro mejor. A un final. No. Por ahí me manda la vía del final. Pues no. Por aquí por donde me meto me manda la vía del final. Vale, ahí tengo que bajar. A ver por dónde estoy. Por ahí. En esta. Joder, se ha quedado la marcha atrás. Que no quiero ir marcha atrás, que quiero ir marcha adelante. Vamos, mira. Se ha quedado neutro. Se ha jodido el motor ya. A ver. Abajo. Abajo. Ahí. Vale. Vale. Por aquí de momento abro esto.
vamos, ahí. Abajo. Joder, pero bueno. Pero si yo le he dado la palanca, no me jodas. Se cagar. La mierda. Le he dado la palanca, que encima me ha tocado los huevos con el mapa. Vaya un conductor de trenes que me he hecho. Ah, mira, tengo follows por ahí nuevos. Gracias por el follow, Sebas. Ahora cuando lo he visto, qué desastre estoy hecho. Bueno, pues me ha gustado. El típico juego entretenido, no muy estresante, relajante, pero creo que por hoy no me voy a estar así 2 o 3 horas. Cortaré, lo dejaré por aquí ya. No sé si volveré. Así le daré un poco al de crío, pero bueno, ahí de momento ya corto por aquí. Pero bueno, alguna partidilla más me echaré. Tengo que ir cogiendo el truco. Bueno, venga, hasta la próxima con el Train Simulator. Bueno, venga, nos vemos.